Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan 17 halaman 709. Penampakan jerengkong. Apakah dibenarkan kepercayaan adanya jerengkong atau arwah gentayangan dari jenazah? Apakah jerengkong itu bedongku atau arwah gentayangan? Menilai film ya badai film. Jawaban tidak ada. Karena termasuk kepercayaan orang-orang jahiliyah dan telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya mun film je jerengkonga artinya setan areng mate je lo de wadah. Mun ada Indonesia aja jerengkong, pocong. Patiku film jerengkong ya pocong. Ingat majid itu. Alonca kan. Pocong yokal tale itu bani kuburan. Mun yokal kan lo lagi alonca aja. Jalan biasa, tapi jerengkong mun film alonca. Lamun film Cina, mun film Cina jerengkong lain. Acak-acak siaming kraming jua jerengkong ku jua. Mun film Thailand jerengkong lebaran. Lebaran nggak orang biasa lebaran. Mun film barat jerengkong jason de lo de wadah. Pola lakar ada ongko. Tapi jawaban di sini tidak ada. Karena ada orang cerita wah. Oh menongko lambe, maka jerengkong kan lambe. Ternyata orang jeseng mulai ambek setan ongko lo ning mulai ke mana datang kulaku. Cerita dari ane lambe ada orang bengal utang tangan menongko ambek iku. Mulai saya sak di konbolena. Lo depak ke mana depak kulaku. Kita geni setan kok macam begitu. Aneh kok ada tapi macam beda di ceretan. Kocang beda teteh bodoh. Teteh bodoh. Wah, jembatan. Yalah aku namanya jerengkong si lain kan semacam kuntilanak dan kontak-kon lainnya. Enggak jerengkong garing mate jang. Apa guncengi motor kocang teman bodoh orang tar jolonan pai guncengi bah bro gitu. Lo tahu di sini intinya tidak ada. Quratul Ain bi Fatawa Syekh Ismail Zain. Ini Syekh Ismail dalam kitab Fatawa Quratul Ain. Haula khuruji sabahi syakhsi al-mayyit ba'da mautihi. Tentang keluarra sabihi loning ya kabeh jerengkong ngoreng al mayyit semate ba'da mauti sampuna sayyidina mayyit syakhs sayyidina syakhs soalun waqa'a fi baladina mundu zamanin qadimin ma yusammunahu bi jerengkong. Ini kan Syekh Ismail Jah orang Yaman tapi domisili Mekah. Syekh Ismail Zain Al-Yamani Al-Makki. Santren aja orang Indonesia. Termasuk guru ibu duren muntuke Syekh Ismail. Kesalam muntuke Syekh Ismail. Kebarizi lan bulan muntuke Syekh Ismail. Dadi Syekh Ismail ini guruna orang Indonesia. Syekh Ismail ini pernah sepuh araji boleh ya nur ya. Iblika kalau jadi pada putrana Syekh Ismail beli ke laut kan. Bodo turunan Arab kan dia. Bodo turunan saya beli ke laut. Bini putrana dua. Syekh Ismail ya bana Syekh Muhammad sebada ikam pura HP lah guna fokus bi ganteng. Lain pada Sayyid Muhammad pada Syekh Muhammad. Syekh Muhammad bin Ismail Az-Zain. Arya saya benar ya Syekh Ismail Az-Zain. Guruna masyayikh buduran dan termasuk Syekh Al-Barizi dan bulan melok kelero begitu. Haula khuruji sabi syakhsil mayyit ba'da mautihi. Soalun pertanyaan. Saya tanya ring Madura. Kan santri di Madura ya, Bro. Wa qa'a fi baladina tamibai dalam negara kaula saja mundu zamanin qadimin mulai dari zaman sekona. Emma barang yusammunahu seanyamain pasara orang banyak de emma bi jerengkong kelaban jerengkong. Wa tawdihul masalah bantining penjelasan masalah. Anna panika sangkuna man orang mata seseta pesarman min ahlil fujur dari ahli meleng
yakhruju paneka keluar min qabrihi dari kubur man al khalqu pada makhluk yushbihu senyeropanin panapa khalqu hayawanan dak hewan dzu suratin seagaduan ropang makhufatin seikat aku mun mayu dereng meleng jerengkongang meleng jerengkongang arapa bedare ngataji nih galui dengan tanah itu kuin mun tanah lo itu kui angus mun tajin lo galui lo ditajin jadi aja cang orang ro bodo jerengkong anu cek meleng dengan taji nih galui iku Dzu suratin makhufatin andi ropa saya kata aku karena bada mana ba khalqu yakhruju panika keluar mana ba khalqu min qabri dzalikal mayyit dari kubur ka di samayit fayadhabu maka entar mana ba khalqu ila buyutin nas da maro mana manusia yukhawifuhum qana ko en pana ba khalqu dan nas bishatta berarti itu anwa'il makhufati kalaban acema-acema anu bishatta kalaban ana bernana anwa'il makhufati macam-macam perkara saya kata aku yukhawifuhum bisuratihi kok na aku en pana khalqu dan nas bisuratihi kalaban ropana khalqu wa sautihi ban suarana khalqu wa syaklihi ban bentuk khalqu kocang beda suara pentok beda suara pocong bunyi nah ik deh ya kocang mana bunyi ik hik deh ya bunyi nah kocang cang lamben nah lo tahu kuna wa irdalik ban selain kadisa wa huwa tin kadisa khalqu jerengkong itu maksudnya yatashakkalu panika ropa pada khalqu bisuarin mukhtalifatin kalaban ropa sana berna ajibatin ajaib kocak ajaib itu luar biasa sudah warubbama terkadang yusma'u sautuhu eperang panapa suarana khalqu wala yura syakhsuhu banta etengalen panapa abeeng khalqu kedeng suarana to ada berenga wa katsiran ma ban sering sekali wa katsiran ma ban banyak uku aja bahasana sering sekali yatashakkalu arafah panapa khalqu jerengkong bi surati dzalikal mayyit kalaban ropana kadis samayit tamaman kalaban sampurna artinya ampo jerengkong ge lakar aroba oringa secara pas persis begitu berisman nemu jerengkong ada kan kentunging bedo make lo anu tahun 2000 dupa lekor bertang ke kesehatan orja atunging Cangitung kan cangitung panita iki saya pun ada enje deh ya anu kok cangan tor lauk kan sotor lauk deh tor lejo di sing tanyakin je kentunge ngaleberen wa yakunu khuruju dzalika syai'al khabith ba'dal wurub ban bada para keluar ka di satung-situng al khabith saya coba maksudnya jerengkong itu keluar ba'dal wurub sampuna campedare ila antolal fajr sampai sobajo obbar panapa omber panapa wajar ko campa keluar tepang anu jua tepang maghrib sendemi ko bunanyar pan maghrib juga kocang keluar kokos pah beda kata lonca kocang katang je kocang dong hei masuk be panadan keluar kokos pas berkata lonca iya cang oreng intinya mungkin setan-setan lain kontakon lain ialah kebaik nyata beda begitu setan mulai dari naembong ke laut yang banyak beberapa kendengan silakar menurut lambe ki ada embong aspal ki ada lampu ki karo orang jalan sokong makanya abah cerita pun sing lambe sing ke laut Rabu malam elang mak samu ruwai kendengan lambe sing beda suara-suara kato deh suara bajik nangis deh ya suara bajik nangis ruwai deh beda elang kon raden beda apa deh pas keungguan laung kon asri pai rong dalem ruwa saya terkenal kan rong dalem laung cibadli pak mak samu laung oh ada pernah ya seperti itu
Kok mun lebar ngata malam ro adon maca ayat kursi di penyareng. Ke TV. Tapi yang ditanyakan di sini khusus jerengkong, benih kontak konse lain. Kan pada sundul bolong, wewe gombel, kuntilanak, demoni film ada berenang. Hadza ma sami'nahu min ba'din nas. Hadza tining ini ma bareng bareng. Sami'nahu semirang kaula sajada. Ma min ba'din nas dari sebagian manusia. Arekin cang oreng kia saya tanya ya. Cang oreng nih nggak buru jia begitu nikah kencang oreng. Semua maka kare-kare indahum sakunan nas yakhtalifuna. Pangan nikah tabita basaran nas fi dzalik dalam keadisah. Faminhum maka pan kesengadarin nas man tining orang qala sadabu basaraman innahu saungkuna khalqu bakhlok sanya majerengkong itu ruhu dzalikal mayyit panikar rona ka di samayit pada sadabu itu adalah ar-rona akhrajahu maka keluar da ruh basara Allah ila hadhihi dunya da inilah tunya i'laman karena apa ngoning minhu dari Allah Subhanahu anna sahibahu saungkuna orang seandi ruh kana panika bada basara sahib min ahlil fujur panika dari ahli meleng wa minhum ban panika setengah dari nas mantining orang qala sadabu saramaman innahu saungkuna khalqu jerengkong syaitanun panika syaitan yaftino senyobah panapa setan yaftino senyobah panapa setan anna sada manusia wa minhum mereka setengah dari nas man tining orang qala sadabu wasraman innahu saungkuna khulqu saya hanya majerengkong amalul mayyit sayyi paneka amala mayyit secoba bade ngoca aja rona bade ngoca aja amallah bade ngoca aja setan khalaqahu atati akida khalqu basara Allah wa jassamahu ban atatiaki jisim basar Allah da khalqu atatiaki jisim jar artinya beda barenga beda ropana beda bentuk fanarju minkum narju aja beda wauna maka ngarap kalau saja ngarap kalau saja minkum dari ajunan ja artinya mengoret saya atanya ka guru ka syekh taudih hal jawab da ajlasaki jawaban wallahu moga-moga tining Gusti Allah ya jazikum ya jazi bani yujzi yajzi bani kamalis pasrah Allah dan sama saja bil ajri kalaban ganjaran wa thawabi ban pada ganjaran al jawab wallahu ban tining Gusti Allah al muwaffiq alhamdulillah al muwaffiq itu kelero alif buang tasdid afang al muwaffiq pana kadar sabar yang taufik li shawab da bareng sebener innahu sanguna kelakuan la yang bagi pana kata abatot ayakunal insanu pana bahasa bajwa da bahasa manusia ayu haditha pana kata sabaja yuhaditha coba yuhaditha ajaran ta bahasa insan kullama ada saban-saban barang sami'a samirang bahasa insan da emma wa fil hadis ban panikai dalam hadis badal lafat kafa bil mar'i kidban ayu haditha bi kulli ma sami'a aja beri tanda kurung atau tanda kutip kafa dari kafa kan sami'a aja lafat hadis kafa cukup bil mar'i da manusia da ba'aban apa nak kidban kendega ayu haditha panapa sabaja cerita basara mar'i bikul lima kalaban saban barang sami'a semerang basara mar'i artena sebenarnya lopan ngiding kabar pah langsung cerita sampean mau ngiding kabar bada informasi apa anyar pada sampean noning lagi sampean pantar ke orang lo usah cerita dia begitu itu lebih bagus apa boleh kilo nyata cak kabarnya bener apa boleh seumpama aja merugikan orang mata dosa orang aro pagi kecobaan sampean apa bolong ke orang yang bere pak bener ngadongeng pas sampean lagi entar ke temor pak bener ngakompol pas sampean cerita kocangan noro le aja bareng tak bener begitu lalu nak cerita apa begitu mun lakarkeun aja bareng tak bener ya malah tak banambah mun aja bareng bener minta kok ketodusan bagusan lo cerita kieu begitu
Perkara orang oning tibi lebih urusan sampean. Dadi campuru lo bagus acareta setiap perkara se ekoningi. Setiap perkara se pereng acareta. Nemu kabar acareta. Jadi letak usaha acareta. Kafa bil mari kidban ayuhadditha bi kulli ma sami'a. Titik. Wala yang bagi ayat takida mithla hada. Wala yang bagi ban tak patut. Ayat takida pan apa sabajani kataki pasara insan mithla hada dak sepadana ini. Artinya lo bener ayat ni kataki badana jerengkong. Wa qad jaa asyarul hakimu banangku datang pada syarat se al hakimu. Se maha bener. Se maha bijaksana, maha penuh hikmah. Sadajana beda hikmana. Se maha bener lah begitu. Bin nahyi kalaban nyegah an mithli hadzal i'tiqad dari sepadana inilah i'tiqad. Qala sallallahu alaihi wasallam. Ada bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis. La adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. La adwa ada penyakit menular. Secara adat penyakit dari Allah Taala kabeh. Mun seumpama salah situng saya kena pah kancana kena ya benih kan menular penyakit dari kancana kan bi Gusti Allah Taala pada diberi penyakit. Muncang dokter atau bawano kandana penelitian penyakit ini menular. Ingat klesma bae menular kandana. Jadi beda kancana klesma apa kancana salong bolong lagi klesma sekali. Lecang hadisnya ada penyakit menular. Muncang buru sampian sehat apolong kering klesma pahanorok klesma benikan penyakit dan menular bidatihi. Jadi secara zat benikan penyakit je menular bidatihi. Ken kanca sapolong bi Gusti Allah Taala ibri penyakit kia kala lantaran apolong berengoreng sesake. Maka penyakit lain kadana menular. Menular dengan kata majas benih hakiki. Mun hakikina ada penyakit menular. Artinya kian menoreng apolong berengoreng sakit jabi Gusti Allah Taala apa diberi begitu. Keyakinan kan lakal kudu begitu. An-nafi bereng ad-dor Gusti Allah Taala. Wala tiyarata bantada tatayur bari ruah tatayur. Apa tatayur? Aroma sosial. Anu kocang tatabrak ongke kejaba. Ada apa setia? Hari Selasa. Oh iya kan hari Selasa aja orang lo lihat jalanan gua. Padahal hari Selasa aja gua juga buana juta. Ada orang jalanan kita berakan kerotung dia begitu. Oh anu tabrak kau yang mangkar coba. Hari apa nih dah? Hari Selasa. Oh hari Selasa aja keterbina teluarena. Ajukan Nabi hari Ahad. Ahad Senin Selasa. Lakar pun keteluarena lo lihat jalanan. Bapak lamba bilo terabak bro begitu. Jadi ada tatayur, la tiyarata ada tatayur. Ada aroma sosial. Walaha mataban ada apa? Burung hantu. Mencari dina apan beda manuk teres bakal bedereng mate. Manuk teres kocang. Amunnya labun no. Cerat amunnya labun sepit. Pandai aja anak-anak, aduh siapa mati? Ya lah karena kan maksudnya munring mati ya beda. Kan benih margana manuk teres. Muncang saben rosa takbir siada bahwa menurut Imam Syafi'i itu kejadian seetorayan bi orang bahwa mun tepak ada ya beda kejadian ini itu campur ruah Gusti Allah Taala kebiasaan artinya kebiasaan menurut biasana Gusti Allah Taala ada diaki kejadian tertentu waktu-waktu tertentu benikan waktu jangi basial begitu benikan campur manuk hantu ngi basial benih manuk hantu ngi bemateng seumpama lakan-lakan seumpama beda manuk hantu amunnya lakarkan bedereng mate ya artena kan manuk tantu je manuk hantu je kan dadi tanda bedereng mate benih matena marganang manuk hantu apa campur wala mata banada burung hantu wala safara banada sial bulan safar bulan safar budi-budi
Bila rebu di bulan Safar, para rebu re. Rebu ya bulan di bulan Safar, bi orang nyamai rebu bungkasan, rebu bekasan. Biasana kiai noles jimat, sabak ke gentong beda ainga ya nom. Ya intinya minta selamat ke pangeran begitu. Wala subharo bentada sial di bulan Safar. Campuru hari rebu terakhir. Rawahu kurang alif awila di hadis pasal Al-Bukhari wa Muslim. Wal hama tu bantining hama hiya giga sama naon paneka macam minat tuyur dari mano. Karena alul jahiliyah pada pasal ahli jahiliyah ya tak itu dapat dikatakan pasal alul jahiliyah anna ruhal mayyit. Sangguna rona mayyit tatajassamu panika tati jisim bentuk tati bentuk. Mana baru hal mayyit fiha dalam hama. Wa annaha ban saungkuna hama taduru panika aleng-leng pada hama haula baitihi dalam sekitar rumah mayyit. Wa ta'ti bandatang pada hama lailan dan malam ila ahlihi dak keluarga mayyit. Aja burung hantu je menurut orang jahiliyah adalah burung hantu aja jerengkong begitu. Apa? Menurut jahiliyah aneka daki saungkuna arona mayyit bentuk tati jisim dalam burung hantu. Jadi burung hantu aja jelmaan dari jerengkong jerengkong dia aropa burung hantu. Mengadina kan tidak. Atau beni burung hantu jual kotak jerengkong bioreng. Kamu beda burung hantu nyepit labu namanya juang. Kocak beda reng mate. Mun jerengkong lain jangan nina kan gelak ruasa cak loncak aja. Beda kocak aropa entok deh ya, aropa entok. Jerengkong aja kelesak ibaba aropa entok. Mun film aja cak loncak. Pani kui YouTube banyak horor film Indonesia. Lo kemarin Indonesia aja film horor. Nenek gayung apa dia? Amban ku canteng. Anda pernah di sekolahan, di rumah angker deh. Wa ta'ti lailan ila ahli wa naha banyakah pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andalik dari kak disayit tikot. Wa kadaban anau ketin bahasa Rasulullah annahnya dak nyeka bisi qatin nafyi kalaban sikot nafe. Campurura la adwa wala tiyarata itu sikot nafe tapi maknana nahi artinya cek percaja mun beda mano hantu kocak jerengkong. Cek percaja mun kocak beda penyakit menular. Cek percaja kata tuyur, cek percaja ka rebu bekasan maksudnya begitu. Isyaratan dan isyarah ila anna hadza da sangkuna ini wa irwaqi panika tak tomiba. Wa ma bantini barang fi suratis suali dalam merupakan pertanyaan min hadzal nau'i panika dari inilah macam. Wa ma bantini barang fi suratis suali saya dalam merupakan pertanyaan min hadzal nau'i panika dari inilah macam. Artinya urusan bab jerengkong gelaro pada burung hantu ya dabuna saya Ismail begitu. Barang saya ada kan bi orang yakinin. Orang jahiliyah lamba yakini burung hantu itu campuru jelmaan dari rona mayit. Padahal aja tak ada bi Rasulullah larang. Ya pada saya tanya ke orang Madura bahwa cangkelak pada jerengkong keluar pan malam tar anu kok anak orang aja barang tak ada iya begitu menurut saya Ismail. Fayam bagi maka patut Allah ya tak gitu. Sobat jata aneh kataki. Dalik dak kadisa jerengkong wala yusaddiquhu banta abenderaki dak dalik. Sebenarnya mun tarkib sebiasa wala yusaddiquhu fa'ila budi. Al mu'minuna basira mu'minun al uqala sandi akal. Titik wa qudratullahi tinin qudratu Allah subhanahu wa ta'ala sholihatun mereka batal li kulli syai'in dak saban-saban setung lakinnahu tetapena Allah bi rahmatihi banika dari rahmat Allah ni ibadihi dak kabulana Allah wala siyama apalagi hadhil ummatil muhammadiyah inilah umat Nabi Muhammad ja'ala banika atiyaki basra Allah benih ya benih walakinnahu tetapena min rahmatihi banika dari rahmat Allah ja'lu ba'dil umur tining atatiaki sebagian perkara atatiaki sebagian perkara masturatan dak ketutup
Wa makhfiyatan berdetas yang makhfiyatan ben esa maraki. Termasuk rahmat dari Gusti Allah Taala sebagian perkara bi Gusti Allah Taala samaraki lo pakaton mun pae pakaton termasuk campur jin setan tako. Jadi termasuk rahmat dari Gusti Allah Taala sebagian perkara samaraki. Wa ba'dul umuri mauqulatun ilaihi la ya'lamu haqiqata masiriha illa huwa. Wa ba'dul umur ban sebagian perkara atau baja'lu ba'dil umur mun yatafakina. Ban tining sebagian perkara mauqulatun manikai pasraki ilaihi da Allah. La ya'lamu ta'ngo ningin haqiqata masiriha da haqiqata tatina umur illa huwa angin Allah. Fa subhanahu maka maha suci Allah min mutafaddilin karim. Jammalallahu ahwalana itu hak. Fa subhanahu maka maha suci Allah min mutafaddilin hale adzat syaparing anugerah karimin semulja. Min mutafaddilin dia hale manana bani dari min zaidah min mutafaddilin hale apareng fadilah apareng anugerah karimin tor selampa jammalallahu muka-muka bagus pasrah Allah ahwalana dak tengka gol saja bi taqwa kalaban taqwa wa ja'ala ma'alana hamzana lancang ban muka-muka tatiake pasrah Allah ma'alana da tatina kaul saja akhirah perkara budian ma'alnya maksudnya akhirah perkara na kaul saja budian wa basirana ban abalina kaul saja budian ilal ghufran da isaborah wa ridha ban ridhoi wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Intinya apakah jerengkong itu bada menurut Syekh Ismail ada begitu. Perkara ini akan dana beda orang namuria ya silakan nemu begitu. Silakan badongku kan tanah pah nemu setan, nemu kontakon, nemu apa deh. Ya cang saya lo tuh, saking saya mau ngomong berngoreng. Lo oleh derane kadaki bode jerengkong. Cang saya apa salahnya begitu. Sombama cang buru Pak. Lebat situng kan dengan aku, pah tako, pah lakala bode nemu apa. Artinya mun saya kocak, oh anu bode apa. Apa tuh saka saya begitu. Camburu Pak sampean ajolon pas nemu tepote, mun tepotere cang orang kan jerengkong. Pas sampean ngocak, malah kok nemu jerengkong deh. Mosok dosa. Mencang urayan dari gila kan artinya larang bi Kanjeng Nabi aya kinaki badana mah. Terus dabune saya Ismail ada ya. Jadi mencamburu Pak sombama bedereng nemu sing mah lemang. Pak ngocak engko nemu jerengkong deh ya. Batus ada ya. Ya saya lo tahu itu. Mengkontakon lainnya beda, mengkontakon lain aja beda. Lebih banyak cerita, artinya mutawatir. Kayak mungkin saya nyata jerengkong aja orang kan pada ada nemu kan cerita, anu kocang mate, kayak meleng aku jerengkong kan dia rame satunging, ada senemu kan rame satunging. Mungkin jin atau bapak nyata beda, jin makaton, yang bong atau bayi masjid. Mungkin jin jadi pondok jeding masjid, sekolahan, dia banyak. Kita cerita. Mudah benar kiai sang pengajian ruang, mau bedereng seteng, cak sampai acara tetangga mau jerengkong, karena nyakein ke orang keluarganya saya teun, pai kocak mau nembang orang waktu jerengkong begitu. Jadi mau benar cerita, terus orang cerita jerengkong itu nyakein ke keluarganya saya teun. Jadi mau kiai sang pidato soro cak atau cerita urusan jerengkong mau benar cerita begitu. Beda boleh kocang beda malam-malam. Pakai pendem coy baca sholawat apa deh ya? Baca sholawat apa deh ya? Molor tanah nih gini ruang berapa mikir di petok kan tanah. Sambil baca sholawat dia sahabat, sambil baca sholawat dia sahabat, sambil baca sholawat petong kali sahabat. Saya polor gila ya. Kocang ustad dia leki jerengkong lo aja lenan nangela iyang amain lor polor aja kocang begitu. Ya beda ustad ampo ada bu begitu. Ngerti? Lo aja lenan jerengkong kocang dia, nenangnya kandang aja.
Oke, aku pergi luar bulan kini kan lo ning kemain, pola aku pergi bal boy, perajo bidi kan dengan dia malah main bal. Begitu. Membunuh ular jadi-jadian. Membunuh ular jadi-jadian. Di masyarakat terdapat kepercayaan bahwa jin seringkali berubah bentuk menjadi ular. Lantas jika menemukan ular tersebut, apakah diperbolehkan untuk membunuhnya? Jawaban tidak diperbolehkan. Namun tindakan yang harus dilakukan adalah mengusirnya sebanyak 3 kali. Jika tetap tidak pergi, maka boleh membunuhnya. Mun beda ular, aja aslina Madinah, ada bunuh Nabi lambe. Ular jatah kok jin si atau kuroma. Serojak pate. Mun lumrah mana sampean nemu ular, aja ageh. Mun ageh 3 kali lo elang, berarti aja ular rongku paten. Begitu cang keterangannya. Wala mun jin rongku sing ular je jin pan ageh elang. Semua aja ageh mek 3 kali wakun, berarti ular rongku. Kan mate ular aja teng-teng, ambo tepak ka ular jin aja yang ngara. Ambo bedoreng mate ular langsung lecai kan dengar. Ada beberapa kejadian orang nokol ular kerengani pereng tebek. Mate kan dengar orangnya. Begitu. Tekok tepak ka jin. Tadi mun Roma nemu ular campururia soro agak 3 kali, mun 3 kali lo pergi berarti aja ular rongku paten. Karena beda hadis ularnya termasuk hewan sesoro paten. Dari kata al-Ashbah wan Nadhair. Qala Ibnu Taimiyah. Ada bu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ya. Dari kata Ashbah wan Nadhair Jalaluddin As-Suyuti. Ngutip pendapat Ibnu Taimiyah. Qala Ibnu Taimiyah, la yajuzu qatlul jinni bighairi haqqin. Tak wenang panapa mate jin kalaban tak ada hak. Kama la yajuzu qatlul insi, akati olehna tak wenang panapa mate manusia bighairi hak kalaban tak ada hak. Wa dzulmu muharramun fi kulli halin. Mantining zalim panika ya haramaki dalam sadajana tengka. Fala yahillu li ahadin, maka tak halal kan di situng orang ayat zulima pada pasal zalim basir ahad ahadan dari yang lain. Walau kana serajan pada basir ahad kafiran pada kafir. Wal jinnu batinin jin yatasawwaruna pada ka aropa basir jin fi suwarin dalam pamerapan ropa syatta seana bernah. Fa idza kana maka yang lain pada hayatul buyuti pada pa olar aroma. Kota kuno, panika terkadang berde pada hayat, jinnian panika jin. Fayu'dhanu maka yidhini, yalo oning itu, maksudnya yakga itu. Fayu'dhanu maka yakga panapa olar salasan 3 kali. Kama fil hadis dalam akati dalam hadis. Fa in dhahabat maka lamun buru panapa hayat olar fabiha maka kalaban olar. Artinya olar sebelum roma campur juang ageng 3 kali mun buru ya wis elang maksudnya buru gelem keluar nyegelar nyege 3 kali bah keluar lawanan nyege berarti aja jin beni langsung elang teng pah elang ora ular ageh nyegelar pahelang kayak film lo kera dadi elang aja bola jalan jadi area dhahabat pane yagai gudek kandane apa keluar elang keluar fen dhahabat maka lamun nyengke panapa ular fabiha maka kalaban ular artinya wis saja ular jin. Wa illa lamun punten berarti yakga wakun ngeneng kutilat maka pate panapa ular. Fa inna maka sangguna ular ingkanat panika lamun bada panapa ular hayatan asliyatan panika ular asli kutilat maka pate panapa ular. Wa ingkanat ban lamun bada panapa ular jinniyatan panika jin faqad asarrat maka unggung netepi panapa jin alal udwani atas ngalibari batas bidzuhuriha kalaban katonna jin maka katonna jin dilin sida manusang fi surati ayatin dalam merawapana olar tufziuhum se matako
Sematako mana pahayatin da insi. Matako mana pahayatin da insi bidalik kalaban kadisa suratin. Wal adi bantining al adi odwani heula itu al adi. Huwa iki ada al adi asoil panika perkara sing nyerang atau ganggu. Alladzi saya juzu wenang dafahu panapan nolak alladzi. Bima kalaban barang yudfa'u saya tolak dararuhu panapa bahayana alladzi. Walau kana sanajan bada ma qatlan panika mate. Intah. Wa qad rawa ibnu abid dunya benunggu ariwayat basra ibnu abid dunya ana Aisyah sanguna Siti Aisyah ra'at panika ningalen basra Siti Aisyah fi baitiha. Idhal Siti Aisyah hayatan da olar. Fa amarat maka merintah basra Siti Aisyah bi qatliha kalaban mateen hayatan. Fakutilat maka epaten berapa hayatan. Fautiyat maka ida tengen basra Siti Aisyah. Ida tengen mimpi. Fautiyat maka ida tengen mimpi basra Siti Aisyah. Fitil kalailati dalam keadaan semalam. Siti Aisyah nemu ular pai soro paten ka anu ka kebulaan ka hadim. Mari ular itu paten pas malam je Siti Aisyah mimpi. Fakila maka debu akilah ada Siti Aisyah. Innaha sangguna hayatan ular gila sepate. Minan nafari panika termasuk dari rombongan. Alladzina saya istama'u mirangaki panapa alladzina. Minan nafari dari rombongan jin deh. Minan nafari dari rombongan jin. Alladzina saya istama'u mirangaki basra alladzina. Al-wahya da wahyu minan nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farsalat maka ngutus orang pasar Siti Aisyah. Ngutus orang pasar Siti Aisyah ilal Yaman dak Yaman. Fabti'ah maka ibli. Lah karena Siti Aisyah arba'ina ra'san panapa 40 budak. 40 budak. 40 budak fa'ataqathum maka merdeka aki. Pasar Siti Aisyah ada arba'ina ra'san. Begini aja. Siti Aisyah semati ular ya ternyata tepak ke jin Islam. Maksudnya begitu. Yang kelihatan mau bedolar soro agak telo kalih. Mun mari agak telo kalih oleh pate. Mun tepak ke ular rongku iyalah karena ular rongku kudu pate. Mun tepak ke jin ya lelok lero cek lamar agak telo kalih milok buru begitu maksudnya. Tanggelar wa mulai agak telo kalih lok buru make tepak ke jin pai pate ya lok lero cek lamar beri kesempatan telo kalih lok buru. Situng kejadian Siti Aisyah atau menemu ular suruh paten ternyata mari paten ular Siti Aisyah mimpi sing malam bawa ularnya termasuk dari jin Islam secang saben surat Ar-Rahman ruwa saya ajarita Al-Qur'an beda surat Al-Jin jinnya termasuk alladzina istama'ul wahya jin sing ngaji ka Kanjeng Nabi rombongan jin Islam beda surat jin ya juz 9 ekor surat jin. Siti Aisyah masa bersalah tadi nebus kalaban amarti kaki budak Pak Polo aduh larang aja budak aja nak gimana mulu andi pai merti kaki benih situng Pak Polo amarti kaki situng baik kafarode mate orang kafarode jima bulan Ramadan kafarode dihar termasuk kafarah sompah kena oleh mele aja mertaki budak situng area Siti Aisyah kan mate ular campuru mertaki budak Pak Polo wa kaifiyatul idzan bantining carana idzan kila yu'dzanu itu fayu'dzanu salasan dari maksud idzan yang kila bisaya mana yakka kaifiyatul idzan tining carana idzan kama fil hadis akati dalam hadis begini nas'aluki bi ahdinuhin wa Sulaiman bin Dawud alla tu'dzina nasaluki nyoon kau ledak sampean biahdi Nuh kelaban perjanjian Nabi Nuh wa Sulaiman bin Dawud ban Sulaiman bin Dawud Nabi Sulaiman bin Dawud alla tu'dzina sabaja tak nyake sampean dak kau saja
Sekocak idan je ngaji ya. Ulang 3 kali aja. Apalagi ngocak ke jin je dah rumah. Ngocak ke ular aja. Nas'aluki bi adinu wa Sulaiman bin Daud Allah tu'tina. Aji ulang 3 kali. Pan 3 kali ular lok buru oleh tokol begitu. Kocak perjanjian burung Nabi Nuh dah rumah. Kocang ruah perjanjian burung Nabi Nuh. Lo nyakin orang kor olar ja beri izin norok paona Nabi Nuh lambe kan tepang Nabi Nuh ja akabai perahu si bakal badai banjir umat saya masuk Islam naik perahu kapi melok kelero 40 orang umat selain mateng sekapir mateng manusia generasi kedua artinya dari 40 orang Nabi Nuh itu 40 orang itu mategia di Budina. Jadi pas dari Nabi Nuh kapi ke bebena. Begitu mulai kelero. Intinya tepak banjir itu semua hewan naik perahu berpasang-pasangan. Nah, koceng lah kayak bini, apalah kayak bini kapi termasuk olar ini. Noro lo ibaki. Akhirnya perjanjian, kor beri noro, lo agang gua begitu. Jadi beda tua menterolo tanca olar macam salamun ala nuhin fil alamin. Quran roh. Salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala nuhin fil alamin badal Quran surat As-Saffat. Muntero la tanca ular macam salamun ala nuhin fil alamin. Atau macam bururiah. Nasaluki biki ya bulan mudak an muannas hayatun kan berdatang. Nasaluki bi adinuhin wa Sulaiman bin Daud alla tu'dina. Sang lekor amalan untuk membuat kejinan. Ngocol guna-guna kasantri bini maleh kejinan. Apakah diperbolehkan mengamalkan amalan yang membuat tidak sadarkan diri dan kesurupan? Jawaban tidak diperbolehkan. Karena termasuk tindakan yang menghilangkan akal. Artinya dia ngocol kabeng tibi atau ngocol ke orang lain lo oleh begitu. Ibaratnya umum ja aruqyatu syar'iyah cangkele asra'u mari bari ja huwa dukhulu janniyin fi badani insanin tining syar'u kasuruban huwa ki kadisa syar'u dukhulu jinni pada ka masuk jin fi badani insin di dalam badan manusia fa yatakallamu maka Abu Dabu pasir jin ala lisani atas lisana ibni ya. Fatakallamu maka Abu Dabu pada jin ala lisani atas lisan insin wa yuwajjihu ban ngadepaki pasira jin a'dhahu da anggota batna insin haitsu masya'a katina pa'a sya'a kasokan pasira jin. Pertanyaan 30. Hukum ruqyah. Ruqyah jangan nambahi kalaban can becan. Bacanin ayat, bacain lafaz, pai sempur bisa beres. Nyaman ruqyah. Entah itu orang sosa, entah itu orang sakean, orang ngantogan, orang sengkaan, orang budukan dana, orang lok kencang ngaji, orang lok belum tahu ngaji, ruqyah. Arya lok belum tahu ngaji, ruqyah. Arya lok belum kencang ngaji, ruqyah. Arya hujan tedung, ruqyah. Arya kayak sakean, ruqyah. Ngerti? Berdua nah. Bagaimana hukum ruqyah? Apakah diperbolehkan melakukan ruqyah? Jawaban diperbolehkan dengan syarat wirid yang dipakai merupakan kalam, artinya Quran, sholawat, asma atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Can bacana koco Islami begitu. Nomor 2 menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang semakna dengan wirid. Makanya bahasa Arab kor maknana bener.
Can saben mun beni Arab atau baya Arab kan lo tahu atanya ke makna apa. Toko tepak karo Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Beni itu karo. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Aja sura ko malamalan kesoki kan kuntuna ya bakunta. Wari ayat Quran kuntu mi ya bakunta. Oh melok baca kunta lo manti kok. Kan mau baca kunta murtad. Kuntu minadz zalimin, ya Allah kula zalim. Payo ba kunta minadz zalimin, ajunan zalim. Murtad ya ngerti? Jadi mencam huruf wirid dan can bacanan se kotu dari asma atau dari Quran dari sifat Allah sholawat intinya kotu Islami berbahasa Arab atau selain Arab kan maknanya bener ya si Arab ya campur ya kotu ben jawab pada ayat Quran jawab pada yoba itu lo sampai murtad kan tanah kayak kelero jabar deh ya namun kunta minadz zalimin aja cek salana pada nasiratul ladzina an'amta alaihim pa yoba an'amtu aja cek salana begitu salah saharokat tapi maknanya cek salana ngerti reng mungkin nasta'inu burung nasta'ina lo aube iya kana buddha wa iya kana nasta'ina baca nak buddha tadi nak buddha nasta'inu tadi nasta'ina lo aube makna lamun kunta an'amtu aja salah berkeyakinan bahwa yang memberi pengaruh adalah Allah Subhanahu wa taala. Ken minangka nyaratin nambahin. Saya mabaras Gusti Allah. Yang saban rukyah termasuk hadis maldu yang saban sebeda orang etan cak olar atau sengak kalah bi sahabat etan bai bacain Fatihah akad jualah mun baras 1% baras sungku persen lebih 30 yang saban roah. Ar-ruqyatu syariah kayak tepatnya mana ar-ruqyatu syariah soifa 6 sangatung. Waqad ajma'a ulama'u banungku ijma' masyarakat ulama. Ala jawazir ruqyi atas menang ruqyah. Inda ijtima'i thalathati syurutin nalikana akompula telu syarat. Satu ayakuna sebab pada baruki bi kalamillahi taala pada kalaban kalam Allah taala yakni Al-Qur'an au bi asma'i wa sifati atau kalaban asma Allah ban sifat Allah asmaul husna maksudnya wa bil lisanil arabi ban kalaban bahasa Arab au atau bima kalaban barang yu'rafu saikoningi maknahu panapa makna nama min ghairihi dari selain Arab menakui bahasa Suryani banyak balaman bahasa Suryani ya kudu jelas maknana sama balaman makna coba ya kudu jelas maknana wa ya takida ban sabajane kataki pasara orang annar ruqyah tasaguna ruqyah la tu'athiru pane kata ngelabeti pana ruqyah artinya ada gunana bidzatiha kalaban adzat ruqyah secara hakiki lo bisa mendatang manfaat, lo bisa mendatang mudarat, lo bisa memberes, lo bisa ngilangi penyakit pada nepil secara hakiki lo bisa memberes, lo bisa masake mun ngonta lepil beresnya manaken lantaran sema beres Gusti Allah begitu bal bali bidzatillahi taala kalaban dzata Allah taala wallahu a'lam. Dibaca.